Makulor maugma asin pano nin excitement and ginibong kayot-ayotan na team building activity kan na Rural Health Unit RHU 1 and 2 kan na Banwanin Nabwa Camarines Sur sa Sarong Resort sa Baaw, Kasudma. Buhay na buhay ang aktibidad sa pagi kan duwang millennial doctors na sinda Doktora Giselle Antoinette Lumitaw, head kan RHU 1, asin Doktora IB Umbao, Dr. to the Barrios, asin personnel man kan RHU 1 na nagserving host kan aktibidad, asin nagdala kan bilog na programa na kinakatampukan kan cheer dance competition, napig partisiparan kan apat na grupo, an team 1 green, an team white, team orange, team green, asin team blue na nagpailing kan sa indang mga talento na dugangan man an sa indang mga karaman kung paanong makisalamuha sa komunidad, asin paghatod din serbisyo sa mga namamanwaan o kumo mga personalis kan Rural Health Unit sa paagi kan sarong resource speaker na sa indang piga imbitaran. Piga tawan mani na honra sa paagi nin na plaque of recognition an magkapira sa mga personalis kan RHU na naghatod din di kalidad na serbisyo sa loob nin 30 hasta 36 na taon. Ang mga personalis na ini ang kinababalian ninda Dr. Chodora Pornelius ang head kan interong Rural Health Unit, Marie Peregrino Paldo, Marco Garciliano sa asin kan iba pa nagkaigapaman nin parapul, asin iba pang pasorpresa ang matrayumpong team building kan Rural Health Unit kan Banwaan nin Nabwa, Camarines Sur.